día magabes aprender también kita más acerca el dialecto chabacano. Kay por causa ahora si Jana and Vide, dale con ustedes mira si cosa-cosa ba este maga misused chabacano words kita usa kita everyday pero hindi gale amo el uso. So mira kita con este el chabacano. Hola, mga vivientes de Zamboanga y mga best friends. Nakio ahora si Best Jana junto con Best Spider aquí na Tetuan para na diyan un episodio de Chabacano. Sabi po sa mga best na esta iglesia de Tetuan, este el primer iglesia aquí na Mindanao. En este, más de 1.5 siglo este. Esta la iglesia de Saint Ignatius de Loyola, inaatras si Amon y al placer de Tetuan, onde ta conduci el fonda. Y ala kami busca, iken ba kayo mga sabi mga ondo-ondo palabra Chabacano para gana ko na este diamond limited edition keychain. So mga best, benea! Nakio ara kung kagawa JR natividad. Hello kagawa, katatu. Katatu. Okay lang. Sino to Kikon? Puesto. Sino to Festo? So kuya, Sí. buenas tardes daw. Kita naman dito yung pasyada kinaponda dito to. Bonito el Tetuan, especially es el Lama Lama Festival. Wow, good news ka dese para na mga vivientes de Tetuan. Sa mga best, nakio ara mga estudyante de Tetuan, main. Si Marian, pati si Mila. Yeah. So, sabi dito yung mga mayores. Si sabes mo. Ano sabi ba? Sabi lang. Nakio ara ng mga estudyante de Ateneo. So, kosa sa mga nombre? Michael. Charles. Raymond. Neil and Alan. So, nakikita rin ng Best TV. Chabacano ba ito sa Estado? Tagalog, Manila boy. So, mga Chabacano sila. Basta lang hindi. Diyan nang. Kita dito yung benta na. Hindi na lang, hindi yung binta. Weather lang din. Pwede lang. Kasama sa bato dito, Bende. Lego ba ako may comedy sa channel dito? Well, the usual food na fonda, no? Barbecue. Ano di yung barbecue? My 16 pesos. Simple di ah. First Sabrosa stick. daw. Of course, the best barbecue here in Fonda. Kuya, kwantoan niyo ito kinasambuanga? More or less, mga 27 years. Bien Chabacano yung to. Si. Pwede man kita ablap Chabacano kayo. Si. Nagkiara kun Marian pati kun Mila para igunta kun nila mga ondo-ondo Chabacano palabra. Sabi ka to sila sa kayo Chabacano man sila, no? Si. Juanito Aranas, Aranes. Kwantoan niyo ito, Ara? 64. 64 years old yan eh. Wow, yan. So, bin Chabacano yung si Manong Ara. So, pregunta lang yung kundi ko, mga poko palabra Chabacano. Sige. Oo. Ikikita ara kay Chen yung kundi yung mga preguntas. Sure. Kan ba to? Fluent ba to na Chabacano? Pwede, yeah. Datong primer palabra, amo sabi to ko sa el desayuno. 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 Sayuno. 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 Sa this year de desayuno. Oh, deep words Chabacano, ha? But sorry to say, but I don't have any idea. Aga-aga pa lang. Kung hambre, yung hindi ba desayuno? Sabi el desayuno, tan praise. Si dole se sabi desayuno. Hindi ka dyan in particular, ha? Yung Dante. Ang Dante. Kape. Di siya, no? Amo makakita ba sila sa kumikita para di noche, hindi na ba? Saan desayuno? Kanin. Waiter. Desayuno is breakfast. Usually tabla kita Almuerzo. breakfast si almuerzo, but almuerzo is lunch. And desayuno is breakfast. Sinese. Okay, So, okay. El primer palabra de atún, el desayuno, amo el breakfast. El desayuno. breakfast. Dinyo di na man yung kepesa. Sayo. Kita waiter, hindi Maggie. ko na yan desayuno, Ikados palabra de ato, no? Amo el morisqueta. Morisqueta, ara lang man yun siya, uy. Ay sinasabi yun siya, si Pusa si Moriskita. Muslim niya kita mokito.
Pansel. Sisikle. Bike dong. Restreda dong. Palagi yung sedes na ba? No. Anala ko yun sa baki. Ya-apply kay Help a friend. Beniki friend. Beniki friend. Uy, ayun, tatawid ko na mo. Friend ba kita? What's a friend for? Morisketa, sabi ko. Hindi. Sabi. El morisqueta, amo sa el cook rice or el canon. Morisketa is cooked rice. Mio, ika-tres. Basa-basa. Lele. Basa-basa libro. Sina? Elek kita, koneste. Talele lang to. Basa-basa. Yung mga. Nabasa. Gumida kami sa iyo. Basa-basa. Sal basa-basa. Come. Ang naman yung siya yung mga palabra di Biho yun. Aralan daw yung si Manong, de biyeho ya daw le. El basa-basa. Lai, Ali. Smile lang. Basta basa-basa. Paano yung kumida? Singko sa kumida. Basa na pagkain. Magi. Ali. Kalabasa. Ali. Kalabasa. Pork ka ba or fonda, mando, or Basa-basa. dessert, Pork meat. pork meat. Basa-basa. Amo sa el lugaw. Lugaw. Ole. El last, sabi ko ste. Masa man siya? Tiene ganito ste na casa. Ralador. Oo, hindi. Cosa se? Pero di mano. Ralador de mano. No, di mano. Na, ralador, amo kita tausap para ralakoko. Correct. So, sincere doon pa kuya, dali kong tiguel, damon, limited edition, kitchen Wow, from kitchen, Best TV. Sky Cable, Best TV, and Best Jerky Balesco. Ralador. Labrador. Mali sila to. Scraper? Scraper. Scraper. Correct. That's right. Dala Tuara, Best TV, Kitchen. Courtesy of Best Jerky Valesco, Sky Cable, and Best TV. Okay, thank you. Yes. Asa Ralador? Agel tarala ko. Okay, tamin ko sa Ralador po. So, yung pwede sa last word lang. May mali o sa tres. Correct ang Ralador. Coconuts grater. Kung ito tarala? Genevieve papaya, pumamocho coco. Papaya Genevieve ko. So, tiene yung contigo remembrance, listed yung limited edition keychain, then Sky Cable, Best TV, pati Best Jerky Balesco. Kaya si Manong, dali contigo dito yung keychain. Thank you. Start using deep words na yun. Yeah. Para preserve kita yung lingua at chabacano. Yeah, So, you're thank right. you. Thank you. Congratulations. So thank you, Marian, Mila, and Melton. Kaya ito kasi aprendiz mo biya. Ay, mucho. So, Pwede sa kita usa na diaton na correct. Si Pao. reporting. Mga bes, amo kalil mga palabra, kaya share kita kanila este dia. So mga bes, sabi ba ustedes na el desayuno, amo sa el daton hora de comida. El desayuno mga bes, amo sa el breakfast daton. El almuerzo, amo sa el daton lunch. And then el daton dinner, amo sa el cena. Mga ves, amual mga palabra i-aprende kita ora. Usa kita kuneste, i-preserva. Aki lang sena, chabacano. Aki lang cena. Best TV, vale Zamboanga. Best TV, mas vale el Zamboanga. Best TV, mas vale el Zamboanga. Best TV, vale. Best TV, mas vale el Zamboanga. Thank you.